Hello everyone, this is Sir Jeff and I have special guest today. Grabe si Jack ka. Guwapo. I mean guwapo. And also a brilliant student of Carrascal National High School under the UMS brand. He is from Panikian, Carrascal, Surigao del Sur. Ladies and gentlemen, may I present to you, Taran, Mark David. Hi, Sondra. Hi guys, I'm back again. Wow. Welcome David to my Thank you vlog. so much. Yes. It's an honor to be invited here. Wow. Okay, shoutout tayo sa ato mga followers. Shout out sa mga followers ni Sir Jefferson. And also, paki-follow sa dito si Mark David. Una may imo page. Mark David Ibanez Belsondra. Yes. Now, I have a questions kang Mark David as a student. And I know, makalearn sab ka mo sa idang mga tubag. Okay na ba? Are you ready? Yeah, Okay. I'm very ready. Very ready. This is the first question, Mark David. How do you handle the pressure sa mga academic requirements, especially kung daghan kayo ang mga task na gihatag sa teacher? First is, unang ko gusto mga masazon na mga modules. Yes. This year ko sa mga lisod kay, kung unang magudi mo ang mga malisod, mag-isip ka gusto na, ay nakalisod ang gusto sa ang thinking perminti, malisod. Unsa Yes. perminti ka ma-pressure, the more ko sa ma-stress. Kay tag-una man man lisod. So mag-start ka sa pinaka sa zone down sa mga malisod. Wow, Yeah. that's a good strategy ng Yes, imo sir. pag-handle ng academic pressure. Let's proceed to the second question. Okay pa ta? Okay Sige. pa. What keeps you motivated bisan usahay kapoy na kaayo sa schoolworks? Ang maka-motivate sa ako is family and friends. Wow. Especially sa ako dream na mahimo. Ang gusto na ako na mahimo na district supervisor, di ba? Ambitious. Supervisor, di ba? Ambitious. Wow! So you want to be a teacher someday? Yes, Wow, kay. very good. Because of the influence of sa father side na. Kay because kay pag reunion na mo kay halos manggudyaw sila sa DepEd, halos Ay, halos supervisor, wow. principal, professor, dagko na mga So rango. gikan ko sa kaliwat ng mga educators, mga teachers. Very yes. good. Gusto ka mo nakapamotivate sa imong dreams, sa imong family and your friends. Yes. Why a special someone? Why special someone kay kung isipon ko dito na may stress ano ko pag-isan. Okay. Now let's proceed to the last question, Mark David. Unsay mga strategy or habit nimo para ma-manage nimo ang imong time og stress as a student? Manage na ako on time. Yes, Time management. Time management. Mo relax ano ka dali. Very good. I-clear ana na kumay. Yes. Mo ka galingon kay kung ma-stress man ka unhealthy ta isinan Yes. utok kay special gazud na nato utok gazud. O sa i-take care gazud naton at utok. Always ko na ni relax before you work. Yes, very good. So, na magkuang ano yung strategy, do mo time to relax. Yes, gazud. To rest. Isa pa matuyog ka pag sazo dili magbilar-bilar. Oh, very good. Kay some of the students ma-stress sila kay tagdugay matuyog. Oo, kay social media, Yes. mobile games and television gazud. So, ano may advice nimo sa mga followers, mga viewers nato kuman? Anak, my advice is ton perminti gazud ta matuyog ng sazo, manage our time well because time is golden. Very good. Dili gazud magpabazan-bazan kay the more ka magbazan-bazan, mabilin ka gazud. Yes. Ikaw dili makabot nimo aning gusto na goal, gusto nimo na ma-reach na mga goals gazud. And also, dili mo man ang mga projects, ang mga requirements sa school, kung dili trabahoon. Correct. Kung magpabadyan-badyan. Thank you so much, everyone. Once again, Mark David Belsondra. Thank you. Bye-bye. Bye.